أمل العالم بمخان مدباتنا أم كتتال تركب وزخبركم من زخبركن انتخاتلتنا لو حد حملة زبلنا يوم حد صرتن أوانا وزيناتات حزنا لكم أتسينا لنا نخد كتاتولنا دما بخبرنا عدم كبر علي إبراهيم محمد أمباسادر هجر إيرترا هجر قطر حلقة دبلوماسية لومي أبيت صحفت كبر عبد الله بن حماد العتيا منستر من محدار كتما مبصح غيرو كلتي موغنات نزم دناتات كلتي أنا حوات هجرات نمحيال أبزك على لمن قدتات تمايتهم كمون أبتني حبار تقدس نزلهم عودتات نزل عدلات حبراو متحقيقاز قمقيمهم أبزز حلف سمون كنيا صغر سماعتنا خبدوا وكفال أفريقيا حدا سمعي بهزب بالزينة أوازان كلنا بتح من باري ذكر نسخاب كم دو السودان نيغواندان جزفت وفرتات كايت أنحب بإزراز فلت إيرترا وكوبانيا أنفتنا بزامبيا بمبال أبصلات عدنا نسعات أستات فرق $1 بليون وفري جبر كم زلوا زحبريو كوبانيا إزرات ساعات أكل زنا بستفلا لها هجرات تدوكين زركبا كوبانيا تتزرق وينو كم حد عامه جميرو أبزامبيا وعدنا كسلن بناي كسل هفاس سرحنا 400 ميجاوات جزف مدبر ساعتين بحمشت $161 مليون مهنات يركب از بروجكت بتاثير زفلت كوينو دحر 3 عامات كزازم تصويتي جبر كاب كسل زمنج صعات 900 كاب تقلالا توطين زلو وصيس شفن كوينو 10 دما خاتتك صحا وصعات كوسخو اكل توطن ز كوبانيا ايو كوبانيا صعات ازرا نز ميجا بروجكت جمرون كلو مس هاجراو كوبانيا حيل الكتريك تهاجر 25 عامات صنح وعل عد صعات دحر مختام ايو از مال تاثير بروجكت دحر مززامو ابزامبيا تزعاوي مدبر ممنጨው صعات بمخان 25 عامات صعات كشيط ايو نز بروجكت بقندو زمرح وزلو ابو امبر كوبانيا ازرااتو تكي ازرا بايرو وانا دايركتور اتو جبر نغوس ازرا بايرو كمونا كايد سرح انجينير ميرون تكي يوم بعقر بحري وهابتي زقبه بسامبيا عين عبيت كوبانيات عالمنا خابت سحبن ناي $1 بليون وفرتات كابت انجدن درو قال عامتات حليفلو نابنت امريكا ناي ورق عدنا استا $3 بليون وفرت كايدالا تشاينا ونامني كلن كالو طره نغراتن بتماساسالو وفرت كايدالا ابزنا عدنا غزف وفرتات مبار رئيس كاب 800 زبصح حصرات قرب صعات الله نزح حصرات زمزمزه كوبانيا صعات ازرا دما غزف وفري كايدالو حدا كبير ترانزونن كوبانيا ابز بدرجه اهغرن عالمن كتقاس زخل حيلن برخان مبصحو خمر اي زحغوس يلن مو ناي كل وان تسفانا حدا معلتونا بهجرنا ايرترا بتماساسالي ناي $1 بليون وفرخ كايدن امنت كلهم سبرا زيغاتات كخونن زللنا سناي منيوت نغلص كل جزئية بحبرات إمارات عرب إثيوبيان زدقة شبار وجل RSF عودة وسعرات مسقات أمو مبزحتو جزين سودانوين علاماتات نموقع خمرت إثيوبيا دروني فنو دقاقي مقلتهم دروناتنا مع عسكرهم كي تمولسوا وقعوا ودقوا استوري ازي لمود كوين اللوم ازي خمزيلون كالو كاو حيلتات سودان زوات أمقلت أدما عدقاو حيلتاتكم مستهم دقفت حيلتات بمخان أبستفلالي جنبارات وقع بلوت انصفوفن واتادراو سرحيتات مكيادي قدصل اللو كعسرت 5 سنة جمير سكاولة مقاتصال زخون عواتات زعاتارو خوينوم أو شبار ملشا الداغالون عصباتون كبيد كسارا بصحهم يوم بحفشا زوم سرحيتات نزوم سعود صيتاتا مزجيبهم 324 ناوق مخاين معناو 36 ناوق مخاين ممراخ حد استراتيجيا ودرون مودا كلتا تانكتات معناو 5 ناي وتادراو قرب لوريتات 4 ناي نداد بوتاتات كلتا ناي تكوست مخزنات كمون كلتا ناي نداد مخزنات كدمسسون كلو بتوسخ على صلا بسبب نوات كبيد كسارا بصحلو زرزر 5 عبيو اب جنبار سمين دارفور حيلتاتنا كبابا ابو قمرا بزغبر وصفوف سرحيتا ولعلتا شبار ميلشا بسبب نواتن كبيد كسارا بصحهم اللو 39 ناوق مكاين كدمسسان كلوا بزحت عسوه دما تقتلوا من قوسيلومن ياير مكلخالنا دما سمين كتما التاوشا حدا ناي صلا استراتيجيا ودرون وقعوا وريدلو اب جنبار معراب دارفور حيلتاتنا بكتما كل وسن كبابين عبي سرحت بمكياد نصلا ايفا حبيلومو اب تسرحت 10 ناوق مكاين كدمسسان كلوا 29 مولعت كزلون مخاين دما تماريخنيان جنبار سمين كوردوفان حيلتاتنا ابز جنبار زناي مصراين دحنت سرحتاتهم بمقصال 119 ناي وق مكاين 4 نداد بوتاتات 5 ناي وتادراو قرب لوريتاتن 2 نداد مخزناتنا عنيوم اللو جنبار معراب دارفور حيلتاتنا 27 ناي وق مكاين عنيوم حيال اوالات تملشا دما دمسيسوم اللو نتي علما استقبر كبابتات نموحس دما ناي مصراي سرحيتات يقصلالو جنبار بولناي حيلتاتنا دحرز قبرغو وسان وق كبابتا ساركا من ماقجان حراو طيوم اللو بزد مع 29 ناي وق مكاين 2 تانكتاتن كدمسسان كلوا 7 مكاين تماريخنا بكتما الكورمك دما 2 ناي تكوست مخزنات عنيوم اللو عدقاو حيلتا السودان ملا هاجر كابتي أشبار ملشا الداغالون مشاركتون سكاب تصري كمونا ملا هاجر سلام من مرقان سكاب زملس وتادراو سرحيتاتهم نمقصال زلوم صنع قوام كم زرقاقصو اتزوات مقلص يحبر
ጌታቸው ረዳ ገለ ካብቲ ብዛዕባ አብይ አሕመድን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝዛሮ ዝነበረ ናይ ምስትንዓቅ ዘረባታት ንምጥቃስ ኣከል አብይ አሕመድ ናይ ፖለቲካ ድንኪ ኢትዮጵያዊ ንቡር ኩነታት ተርከብ ሃገር ነይራ እንትትኸውን ኣብ ሆስፒታል ሕሙማት ኣእምሮ ወይ ናይ ተሃድሶ ማእከላት ኣትዩ ኣጋጢምዎን ዘሎ ቀውስ ክፍውስ ዝግባእ ነይሩ። አብይ አሕመድ ኣዲ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓን ከለው ሕልማ ከነግስ ከም ዝረኣየቶ ንዝተዛረበቶ ከም ሓቂ ኣሚኑ ብኩራዕ ዝጀሃር ህውታት እዩ። አብይ አሕመድ ብኣጋጣሚ ብስልጣን መፅኦም ዓብይ ዕንወት ናይ ዘውርዱ ዘይብቃዕት ሰባት ትልክዕ ተምሳል እዩ። አብይ አሕመድ ብዘይ ምትላልን ምድንጋርን ሃገር ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን። አብይ አሕመድ ሓንቲ ትምህርቲ የብሉን ከመይ ገይሩ PhD ረኺቡ ብልክዕ ንምፍላጥ ምክንያታዊ ሕቶ ክትሓቶ ድማ ግዜን ዕድልን ኣይህበካን እዩ። አብይ አሕመድ ከም ኣብነት ናይ ሃገራዊ ክድዓታ መምህር መፅሓፍቲ ክቐርብ ዝኽእል እዩ። ክንዲ ዝኾነ ብዛዕባ ላዕላውነት ክዛረብ ሞራላዊ ባይታ የብሉን። አብይ አሕመድ ኣብዚ ሃገር ዝበቆለ መርዛም ፀሃያ እዩ። ጀነራል ብርሃን ጁላን ካልኦትን ብቑዕ ሰራዊት ኣይኮኑን ዝመርሑ ዘለው እተን ዝነበሮም ሒደት ወታደራዊ ፍልጠቱን ኣጥፊኦምን እዮም። ከም በጊዕ ትእዛዝ ናይ ዝዕውድ መርሓ ምትግባር እዮም ዝርከቡ። እዚ ፀረ ህዝቢ ሰራዊት ብዓይኒ የብለ ስኒ የብለ ናይ አብይ አሕመድ አጀንዳ ውግእ ከተግብር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን መንእስያትን ዘይተኣደነ መቕዘፍቲ ዘውርድ ዘሎ ይኽብል ተዛሪቡ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብዛዕባቶም ናይ ቀደም ብፆቱ ክጨርቕ እንከሎ ትግራይ ናፃ ሃገር ክትከውን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኣነ እውን ምውቕ ክብለኒ እንከሎ ብኣልኮላዊ መስተ ከምኡ ይብል ነይረ ምባሉ ይዝከር። ናይ ቀረባ ፈለጥቱ ከም ዝገልፅዎ ጌታቸው ዳርጋ መዓልታዊ ክበሃል ብዝከኣል ደረጃ ካብ ምሸት እስካብ ወጋሕቲ ኣብ ስኽራን እዩ ዘሕልፎ። በዚ ምክንያት እዩ ድማ ወድካቸው ዝብል ሳጓ ዝጠበቆ። ስለዚ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ዕለታዊ ዝላኻዕ እዩ። ሓላፍነት ዝጎደሎ መግለፂታት ናብ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ቦጋሚ እንዶ ፖለቲካ ብኸመይ መንገዲ ዕቱ ሚዛን ክወሃቦ ይኽእል? እንተቲ ኣብዚ ድሕረዋይ እዋን አንጻር ኤርትራ ዘህተፍተፎ ፀልእን ቁጣዕን ዝመልኦ ብዙሕ ኣለውለው መልሲ ክትህበሉ ዝደፍእ ነጥቢ እውን የብሉን። ክንዲ ዝኾነ ኣብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምድኻምን ንምዕናውን ብውድታውያን ሓይልታት ዝተፈጠረት ሃገር እያ ዝበሎ ዘንቀደ ፀለመን ናይ ታሪክ ምጥምዛዝን ጥራይ ነተኩር። እዚ ታሪክ ናይ ምጥምዛዝን ንድሕሪት ናይ ምምላስን ሓቐነ ብልፅግና ናይ ኩናት ኣጀንዳ ርትዓው ንምምሳል ደይመደይሉ ዘንበድብዶ ዘሎ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። የግዳስ ታሪክ ነዚ ሓቅታት ይዘረጋገፅ። ኤርትራ ኣብ 1904 እዋን ምዝርዛር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይጉሰ መሰላን ናጽነት ተመንዚዓ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሓይልታትን ንምሕላው ተባሂሉ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ከም ተቆረን ተገይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወርሒ ሕዳር 1962 ነቲ ፌደራላዊ ውዕል ብኢደ ወነኑ ኣፍሪሱ ንኤርትራ ክጎብጣን ከሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ሕሳባት ቡጭቅ ክብል ኣይተሰምዐን። ኤርትራን ህዝባን ከቢድ ጾር ሃገራዊ ናጽነት ተሰኪሞም ን30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ከካይዱን ከቢድ ዋጋ ክኸፍሉን ተገዲዶም እዮም። ኣብቲ እዋን እውን እንተኾነ ዓለም ብዓለማ ጠሊማቶም እያ። ካልእ ሲትረፍ ንሕጋዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነት ዝገበረቶ ሞራላዊ ይኹን ንዋታዊ ደገፍ ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ግን ብንጉስ ንዑ ብዝዓለወ ወታደራዊ ጉጅለን ትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ሶቪየት፣ ሃገራት ኤውሮፓ፣ እስራኤል ከምኡውን ገለ ሃገራት ዓረብ፣ ኤስያ፣ ኩባን ካልኦትን ገዚፍ ወታደራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ደገፍ ይግበረላ ነይሩ። ድሕሪ ናጽነት ዝቐፀለ ኩነታት እውን ካብቲ ናይ እዋን ቃልሲ ዝፍለ ኣይኮነን። ስርዓት ኢትዮጵያን ዝኣተወ ሕጋዊ ውዕላት ብቐንዲ ድማ ነቲ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮፓ፣ ሕቡራት ሃገራትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ከመውሓዝቲ ዝኸተሙሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ጥሒሱ ሉላዊ ግዛኣት ኤርትራን ልዕሊ 20 ዓመታት ብወራር ክሕዝን ከሎ ዓበይቲ ሓይልታት ብዓብዪ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እቲ ዝግባእ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም ብዋጋ ፍትሕን ርትዕን ንፀቢብ ረብሓታት ምቋሞም ዘጉልሕ እዩ። ኣብዚ ህልው ስርዓት ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ሉላዊ መስኮት ባሕሪ ብምልዓል ነጋሪት ኩናት ዝድስቀሉ ዘሎ ህሞት እውን እንተኾነ ንኢትዮጵያ ዝግበር ጽዑቕ ክንክን ቀፂል እዩ። $3 ቢልዮን ዝግመት ደገፍ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ መስመር ኣሎ። ሕብረት ኤውሮፓውን ባጀታዊ ደገፍ ዘጠቃልል ሓገዝ ንምግባር ቃልኣት ኢሎ ጎኒ ጎኒ እውን ሃገራት ኤውሮፓ፣ ኤስያ፣ ማእከላይ ምብራቕን ካልኦትን ንኢትዮጵያ ዝገብረኦ በይናዊ ክልቲያዊ ደገፍ ቀጻሊ እዩ። ኩሉ ግዜ እዚ ነተቐዲሙ ዝተጠቐሰ ፍሉጥ ሓቂ ጽዑቕ ክንክን ንኢትዮጵያ ዘንጽር እዩ። ገለ ጸብጻባት ከም ዘነጽርዎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብድምር $114 ቢልዮን ደገፍ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ረኺባ እያ። እዚ ገዚፍ ሓገዝ ድማ መሻደን እምበር ከምቲ ዝበሃል ንኢትዮጵያ ንምድኻምን ንምዕናውን ካብ ዝግበር ተንኮል ንምድሓን ዝምጦ ከም ዘይኮነ ርእሰ ግሉጽ እዩ። ብሓጺሩ ጌታቸው ረዳ ዝገብሮ ትንታነ ብዙሕ ሚዛን ዝወሃቦ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ንመላዓዓሊ መረሳሰን ክጥቀመሉ ምፍታኑ ድማ መርኣያ ዘለዎ ኩነት ቅብፀተ ተስፋ ጥራይ እዩ። ሜጀር አልማዝ ኃይለ ተሰዊያ አባል ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ገዲም ተገዳሊት ሜጀር አልማዝ ኃይለ በኽልተ ሰነ መበል 70 ዓመት ዕድሜ ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ብሕማም ተሰዊያ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1975 ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈት ተገዳሊት አልማዝ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ቤት ጽሕፈት መሪሕነት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቕሓን ኣብ ዕቃዊ ምስጢራዊ ሰነዳት ውድብ ኦርኒክ ተጋደልትን መዝገብ ስዋኣትን ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትር ዜናን ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣብ መዳይ ስነዳ ዓብዪ ውፍይን ነታውና በርክቶ ዝገበረት ሓርበኛ እያ። ስነ ስርዓት ቀብራ ድማ ብ25 ሰነ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ብመስዋዕቲ ገዲም ተገዳሊት አልማዝ ኃይለ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘንና ገለጸ። ንስድራ ቤታ መቃልስታን መሳርሕታን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።
ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካልእ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኤርትራን ብፍላይ ካብ ልዕሊ ሳዋ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተተሓሒዙ ሳዋ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ጎስጓሳት ይካየድ ነይሩ። ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል እውን መልሲ ሂቦምሉ ነይሮም። ሳዋ ኩላትና ከም ንፈልጣ እምኒ ኩርናዕ ሃገርና እያ። ሳዋ ሰፈር ስኒትን ሓድነትን እያ። ሳዋ ሰፈር ትምህርትን ጽንዓትን እያ። ሳዋን ጸላእትና ዘባህረረት እያ። ስለዚኦም ጸላእትናን ሳዋ ኩሉ ግዜ ክትቀጽል ዘይደልይዋ። ሳዋ ግን እምኒ ኩርናዕና ስለዝኾነት ንዓና ንኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ንመንእሰይ ኤርትራዊ ሓደ ቅርዓት ኣኻኺባ ስኒትን ሓድነትን ትምህርቲ ስለዝሃበት ቀጸል ነሳዋ ምልክት ሕቶ ይኣቱን እዩ። እቶም ታሪካውያን ጸላእትና ኣብ ልዕሊ ሳዋ ፕሮፓጋንዳ ዘካይዱ መንእሰይ ሳዋ ኩሉ ግዜ መልሲ ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ፖሊሲ ስግኣታት ብምእላይ ጸጥታዊ ኩነታት ንግዳዊ መስመር ናይ ዝባሕር ምክልኻል ዝብል ከም ዝኾነ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወጽእ ሓበሬታ ረዲኡ። እቲ ንፖሊሲ ትራምፕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ምምሕዳር ትራምፕ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምርግጋጽን ንምሕላውን ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክህልዎ ከምኡውን ድሕነት ንግዳዊ መራኸቢ ኣሜሪካ ንምሕላው ኣብ ልዕሊ ተጻባእቲ ዝብሎም ሓይልታት መጥቃዕቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣገንዚቡ። ንዓቕሊ ጽበት ሰልፊ ብልጽግና ዘቃልዐ ህውተታ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ቀብፀተ ተስፋ ሰልፊ ብልጽግና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎና ጎልሒ መጽ ኣሎ ክትብል ጋዜጣዊ መግለፂ ኣውፅያ። ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብቲ ዘውፃቶ መግለፂ ብልጽግና ዓቕሊ ጽበቱ ኣብ ዝቃልዐሉ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ዝበፅሐ ይመስል ድሕሪ ምባል ብመንገዲ እቲ ህውተታ እንተለኣኺ ጌታቸው ረዳ ዘጋውሖ ኣዝዩ ኣሰልካይ ናይ ሓሰት ጠቐነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ንእሽቶ መርኣያ ጥራይ ክትብል ገሊፃ። እታ ጋዜጣ ወሲኻ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ዘይርጉእ ኩነታ ኣእምሮን ዝጋልበቶ ፖለቲካዊ መርገ ጽታቱን ዝብገስ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ እውን ዝበሎ ንሕድሕዱ ዝጋጮ መግለፂ ዘቕርብ ሰብ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝቐረበ እዋን መስተጋድዶ መወዳእታ ዘይብሉ ኮምራ ፀርፍታት ዝዘንበሉ ዝነበረ ፌደራል መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስተሩን በለፃዊ ኺዳን ድሕሪ ምፍጣሩ ተሰልቢጡ ነቲ 10ታት ዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ እምነት ብዙሕ ሕንከት ከናሽ ይስማዕ ኣሎ ብምባል መብርሂ ሂባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፋኖ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መበል 54 ክፍለ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ምብራቅ ጎጃም ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ 54 ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዝነበረ ካምፕታት ብለይቲ ብዝተኻየደ ስርሒት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ብዙሕ ናይ ውግእ ኣፅዋር ከም ዝተማረኸን ፋኖ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሎም ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ዘራረበ ኮይኑ ይርከብ። ሕወሓት ብዘይ ተጸበየ መንገዲ ብምትኳስ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ማእከል ሃገርን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድለዋት ይገብር ከም ዘሎ ጻድቃን ገሊጹ። ሰራዊት ትግራይ ካብ መሬት ሱዳን ተበጊሱ ብቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቢሉ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ንምእታው ይዳሎ ኣሎ። እዚ ብመሰረት ጻድቃን ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። እዚ ግን ብሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝተረጋገጸ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ሕወሓት ካልእ ስትራቴጂ ቀይሩ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስን መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ይዳሎ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ። ሰበስልጣን ሕወሓት ካብ ስልጣኖም ይባረሩ ኣለዉ። እቶም ቀዳሞት ዝተባረሩ ኢሳያስ ታደሰን ተወልደ ገብረአብን እዮም። እዞም ክልተ ሰባት ሎሚ ካብ ስልጣኖም ተኣጊዶምን ተባሪሮምን ይርከቡ። ምስ ስርዓት ብልጽግና ምትእስሳር ኣለኩም ተባሂሎም እዮም ተሰጊጎም። ሓያሎ ሰበስልጣን ትግራይ እውን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ይንገር ኣሎ። ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ን40 ዓመታትን ልዕሊና ምምሃርን ምእላይን ተምሃሮ ልዕሊ ብርክቶን ዝገበሩ ኣተባቢዑ ብ26 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ መምህር ገብረ ዝጋብሔር ገብረ ኢየሱስ እታ ቤት ትምህርቲ ብውሕዱ ቁፅሪ ጀሚራ ሎሚ ካብ መላ ሃገርን ዝመፁ 130 ዓይነ ስውራን ተምህርን ትናብን ከም ዘላ ብምጥቃስ እቶም ዝተተባብዑ ኣባላት ኣብ ዝመዳይ ዝርኡይ ተራ ዝነበሮም ምዃኖም ኣብርሂቡ። ኣብ መወዳእታ ናይ ክብሪ ዕዱም ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ነቶም ኣብነታውያን መምህራንን ኣለይትን ወረቐት ምስክርን ገንዘባዊ ሽልማትን ዓዲሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ደቂ ኣምሓራ ብቴክኒክ መካይን ኤሌክትሪክሲቲ ህንፃ ጀነራል ሜካኒክ ምስራሕ ዕንጨይትን ኤሌክትሮኒክስን ከምኡውን ብጠቕላላ ሞያዊ ክእለታት ኩለ መድያዊ ስልጠና ዘዛዘሙ 144 ተምሃሮ ብዓወታ መሪቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ገማግም ባሕርና ኤርትራ ብመሰረት ብሳትላይት ተራእዩ ዝወፅእ ሓበሬታ ሎሚ ክልተ ዓበይቲ መራኸቢ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ክራገፋ ከም ዝተረኣየ ይሕብር ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን መራኸቢ ኣትየን ከም ዝነበራ ዝፍለጥ ኮይኑ ወደብ ባፅዕ ብፅቡቅ ይሰርሕ ይህነፅ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። أبال إزهزباو سراوت إيرترا زوا مأكل قديم تجدلا لتنال كوناريل قويتهم تخابخيت بعشرين تشعة سنة أما بلسوا عن 4 عامة عدمي وبحمام تسويو عشان تشعة 200 سوا عن حموشتنا هزباو حيلتات حرنة إيرترا تسلفت تجدلا قويتهم أول حرنة توقع السياب تواجع سراوت كابترا تواجع سكاف ستاف ملكة كفلة سراويت دحرنا تصنه دماو حيل بحر ستاف من محدار مينستر مكل خال كوبانيا إيريتال كورح ترخلتش 20 كل تنسكا على تمسواتو دما أو إزهزباو سراوت إيرترا زوا مأكل كفلة سراوت 24 بستفلا
ገለገለ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ሓርበኛ ሌተናል ኮሎኔል ጎይቶኦም በዓል ሓዳርና ኣቦ ሰለስተ ውልዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድማ ትማሊ 30 ሰነ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብመስዋእቲ ሌተናል ኮሎኔል ጎይቶኦም ዝተሰማዕ መሪር ሓዘንና ገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ እዚ ከምዚሉን ከሎ ባንኪ ኤርትራዊ ግለሰባትን ትካላትን ዘሎ ዓቐን ዘይብሉ ባጤራ ናቕፋ መልኪቱ ሕጋዊ መተሓሳሰብ ኣውፅዩ ነብሰ ወከፍ ዜጋ ኹን ትካል ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ መሰል ጥራሕ ዘይኮነ ግን ግቡኣት ምፍጻሙ ናይ ግድን እዩ ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወጻኢ ኢሉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዓቐን ብዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዜ ክትሓዝ ሕጋዊ ኣይኮነን በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወጻኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ እስካብ ዕለት 31 ሓምለ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ክእትውዎ ሕሳብ ተዘይብሎም ድማ حساب كفيتم أتاو خجبر ونحبر بمبال أزمزي جبر جن حجاو سجمت خوسد مخان نفلت كبل أو زوج قامت حساسة بيحبيرو